Hello guys, hello mga ka-shell vlog. So guys, di akaron kay nanglakaw naman sayo sa kabuntagon, kay nanglakaw naman ang akong mga junakis padulong sa school ug dili pod ko busy di akaron guys, nakahigayon ko og pamubo sa akong mga halaman. So ingani ko guys, mabuntag mamubo sa halaman. Then mauna guys, mauna ang akong mga bagong bilya nga nindot kay tan-awon kay daghan na kaayo mga bulak. So ingani ko guys, pag mabuntag pag walay buhaton mamubo sa akong mga tanom kung dili ko busy. So ingana guys, so kaning makapawala og stress, mao ni makapawala sa akong stress kani akong mga halaman. So usan nakatab. So ingani ko guys, kung ako ma-stress magsigi ko og pananom. So kaloy sa Dios na nanghan ang akong buwak og nindot na kaayo dinhi ang akong palibot, ang akong mga tanom, mga nindot na akong mga halaman, mga nindot na guys og nanaghan na pud ni sila. So human ako pamubo sa akong buwak guys, di anapod ko karon sa akong mini garden. So nakoy mga tanom diri guys, atsal, kamatis, alugbati, okra og ganas. So karon guys, di ako karon nanguha ko og alugbati og ganas kay gusto ko maglawoy guys, kay kani laging medyo idara na tanon, nagataas na atong edad, ganahan na lang tag sabaw nga lawoy. So di guys, nanguha ko diri guys para makalawoy ko. So nakakuha na ko, so og nanguha ko diri dayon pag human ako ganas, kuha sa akong ganas og alugbati, nanguha ko diri og kamunggay sa kilid. So di diri guys, naman po ko'y kamunggay nga tanom dinhi nga punuan sa kamunggay dinhi sa sulod, og napo ko'y punuan nga kamunggay dito sa gawas para sa mga silingan og naay mangayog kamunggay. Mao to dito. So guys, mao ni karon guys, mao ni ang akong na-harvest, ang ganas, alugbati, nakakuha ko diri sa akong garden sa akong mga tanom, ug dai nahatag sa akong patula. So mao pod ni guys ang akong gipabukalan nga tubig, kay nibukal naman, lawoy lang og tubig panakot, nibukal naman, gilunod na nako ang akong patula guys. Ug gisunod nako paglunod ang mga dahon-dahon nga alugbati, kamunggay ug ganas. Ug gibutangan na nako ni siyang patis guys, wala na lain akong gibutang diri patis lang. So lami kayo guys, so ready to eat na ni, mao na ni akong sudan karon, mao ra pod ni akong kanon. Ug thank you for watching guys. So ready to serve na guys, ug mao ni guys ang akong lawoy with matching ginamos nga naay sili. So mao na ni, ready to serve na ang atong lawoy. Ang atong lawoy, lamian nga lawoy init pa with matching ginamos nga tugnos, ug ang ginamos nga tugnos gibutangan og sili. So lami kayo atong kaon ani guys. Thank you for watching guys. Thank you for watching.